Hindi, may posipon kayo sa mga. Hindi yan si Risa. Kapatid ko yan. Ayun, nakasilip na. Saan? Wala naman. Uy, tangina nyo. IMC yan, tangina. Suta ka. IMC siya. Ay. Siya nga, Baka IMC. manggagalaw. Happy birthday! Sige rin pa. Happy birthday! Ay, ang tagal. Ang gulo na naman. Pangit kan ugaw. Hindi dyan. Talaga rin. Para tayo nakaharana ah. Malaglag yung mic. Malaglag yung mic. Baka malaglag yung mic. Baka talagang pretty girl. Bakan mo ba ito? Hugasan ko to. Sige. Biwa ka mo. Phone ko, phone ko. Asa na siya? No po. No. Dun. Yung phone ko, hawakan mo. Ayan na siya. Saan? Happy birthday! Happy birthday! Oh my God! Happy birthday! Happy birthday! Oy! Oy! Happy birthday! Happy birthday! Lahat, ipasa mo dali! Pasa! 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 Happy birthday, Risa! Next! Isa! Next! 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 Happy birthday! Happy birthday! Mga nila! 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 Si Sila May! Happy birthday! Hoy! Sila! Next! Next! Sila May! Sila May! Go! Sila May! Dali! Magsalita ka! Yay! Happy birthday, pretty girl! Ano? Ano? Sige, sige. Ay, intutulo na yan. Makantalihan si Taray. Guys, tara! Ay! Uy! Guys, tara! 1. Ikaw. Kanta nyo na! Happy Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Tuyo. Tuyo, anong wish mo? Wish! Wish ka muna, wish! Sana mahaba pa yung friendship nating lahat. Oh my God! Ang cute ng wish! Tayong lahat in the future. Sana sumakses tayo! Sana sumakses! Pagising lang yan. Blow the candle. Yay! Happy birthday, girl! Pwede. Pagkagising pwede pa rin mo. Balik natin, be. Balik! Balik mo! Balik! Ano na, next birthday. Ilap muna natin to kasi balik namin! Balik na namin! Balik namin! Babalik! Ano si Jake? Kailan ba yun? November. Oh, pag November na pala to, be, ah. Ay, hindi, August pa pala, no? Pag August yun na lang yun. Hatiin na namin, be, ah. May papansin ang... Gulat nga ako, nakabili na sila. Ay, kunin nyo na lang sa ibang ano yung cellphone. Tani, nakabidyo na tayo. Ako na agad. O, nakikita ko nga kayo nasan kayo pupunta.
Last na to. Yung ano, Tubig. bilis, hindi, yung titiam. Ay, yung bag ko. Tara, kantahan na tayo, guys. Ayun mo yung bag ko. Yun na. Android. Bakit kami saan? May type B. Ayun, may type C. May type B. Natin yung bag ko. Be, fast forward ko ba to? Oo, sabi namin. Time-lapse, time-lapse. Time-lapse pala. Happy birthday to you. Happy birthday. Iba-iba yung ano natin. Iba-iba yung choir. Ulit. Ganda ng choir ha. Ay, nag-romain ka na. Mabilis ha. Happy birthday. Ayusin nyo kasi! Happy na birthday to you! Parangan. Happy birthday to you! Happy birthday. Happy birthday! Mag-speaker na lang yan. Mag-speaker na lang. Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Parangan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Kaya pala nakakaya. Bagol mo. Iiyak ako sa usok mo. Wait lang guys, kuha ko ng plato. Uy, walang yung unaan. Naka-video. Ay, jeez. Ito, Ay, ito, Bo, ito, na- ito. Hindi ba naka-play yun? Ay, hindi. Naka-play. Ay. Gogi. Nila kanya. Araray Punsyano, Punsyana. Sa inyo. Ito yung sa inyo. Jalel! Jalel! Harap ka dyan, Jalel! Video pa tayo. Oh, agad po. Mali na yung kailangan mo pa na sa tumpungan. Sabi ka naman sa plastic. Siyempre, wala. Nang? Sumakses ka eh. Nag-uso ka pa sa susunod. Ang gabi plastic yun. Ato, si Mansell Plastic. Talaga ba? Sumakses ka eh. Uy, wait lang. Ibabalot niyo yung sa kanya, guys. Uy, nagbalot ka din na. Balot, Bel. Hindi. Kumain ka? Hindi. Sabi ko na ba? Sila hindi mo dala yung single mo? Kaya, sige. Nasira nga yung battery niya. Hindi ko magamit. Awit yung sandi man, taman kintard man. Gogi na ako yun. Pwede Jason B.